ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин авр имза мо якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем, ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, замин, мошин, квартира ягон технико дошта бошед, метавонед суратҳоро ҳамроҳи маълумоташ дар WhatsApp роҳӣ кунем ва рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. Имрӯз 14 июли соли 2024 1000 рубл 120 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата. Ба канали мо Саудо ТВ хушомаден. ирӯза навор ҳастай. Opel Astra ҳастай дадона. Сидани расиски ҳастай. Волгаи фурӯшӣ ҳастай, боркашӣ. ВАЗ 2115 ҳастай. Toyota Corolla бо нархи арзон ҳастай. Volkswagen Golf ҳастай. Nissan Maxima ҳастай. Хулас мошинои зур баҳри шумо Hyundai санати арзонакам дорем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ бо як дона лайк моро дастгирӣ кунед. Дар канали мо подписатсия кунед, подписатсия. ва навора мо сар мекунем дӯстон азиз. оҳан мехарем бачако, оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ. Коробка аз 1.30 дирам то 1.80 дирам. коғази сафед 2.5 то 4 сом мехарем. Кондитсионер 300 то 600 сом мехарем. зил газ 53 то 12000 сом. камаз мошини калони майда мехарем. караоти дар тиреза мехарем. холодильник аз 200 то 700 сомонӣ. тинка 1 сом. алюминий 7 то 13 сомонӣ. мед ай 6 сом сар мешавад. аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. тамоми чизи кӯҳна мехарем. дар WhatsApp нависен салафан 3 4 сомонӣ. маълумоти пурра бо WhatsApp. бачако поделиться кунен. касоне ки оҳан дорад занг занен масаҷ кунен мегира. бача азиз, дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай, ки дар ноҳияи Ҷайҳун соли баромад 2002 сол, кузов универсал. Astra-ҳаро марама тамошо кунен. гази бензин, моторш 1.6, коробкаш механика ана ҳамин ҳолат, краскачаи фасон. 75000 сомон нарх бо савдои хубам дора. 2002 сол. WhatsApp-шон барои тамос гирифтан +7 986. Astra караван дар ҳолати хуби техникӣ, ягон пусидагӣ варид надора, мегӯяд соҳиби ҳамин Astra қайд кардиян. краска талабам нестай. 4 та электропакет, кондитсионер дора, мултирол, хулас лебои наворота дора. каси мехара 75000 ҳозираша нарх гуфтем, бо савдои гизала ҳам мекунаша. ина марамат касоне ки Astra хостен, мо ҳам баҳри шумо пешниҳодш кардем. акада срочно сум дар кор савдо мешава, срочно дар назди мошин савдо мешава. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. волгаи фурӯшӣ ҳастай, ки боркашӣ дар болош бора фақат бор мекунем. бачаҳои азиз, шаҳри ваҳдатда қарор дорад. солаш 1987 сол. 12000 сомонӣ нарх. соли баромад 1987 12000 бо муомила дорад дӯстон. толка бензини холӣ. мотор 2, коробкаш механика. барои тамос рақамҳои 1494 занг бизанед дӯстон, маслиҳат карда бигирен шава. ё ки WhatsApp 4976 аз номи канали ютуби Саудо ТВ номер 1 занг бизанен. дар ютуб якта Саудо ТВ официал ҳастай. ҳамин ҳам боша канали мо. бачаҳои азиз, хулас тамошо кунед. балоно миёна краска зур, хадавои нағз, утилизатсия надора, алиш намешавад. тоқа сум. дӯстон, мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Astra ҳастай, ки дар кузови сидан, сидани расиски мегӯянд шумо. бачаҳои азиз, мақсад мошини Россияй, солаш 97, последний выпуск. бензини холӣ, моторш 1.6, коробкаш механика. краскара бинен, просто сидан зури бадайда. тамошо кунед ака. 250000 рубли русӣ мегӯянд, бо савдои хубам дорад. дӯстон азиз, маълумоти пурра рақамҳои WhatsApp +7 960 занг биза биги шеринар. 2 та электропакет, адрес Москвада қарор дорад. монитор люк дорад дар Москва, метро Вернадскида қарор дорад. проспект улица Удалцов, дом 27. ҳуҷҷат дора. иваз ба мошин дар Тоҷикистон боша, алиш мекунем меган. хулас маълумото ҳамин хел. бачаҳои азиз, моторш 1.6, солаш 97, бензини холӣ, срочно сум дар кор 250000 рубли русӣ. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай, ки дар кузови хэтчбек
استراجی سالوی 98 در شهر دوشنبه 39500 سومانی نرخش. تماشا کنید دوستان. بنزین خالی موتورش 1.6 مکانیکه. نگاه کنید چقدر توزیعی. اوپل استراجی در حالت خوبی تکنیکی به نهایت درجه خوب قرار دارد. در حالت خلاص خوبه. حجتش مقصد هسته 39500 خیلی نرخ استراجیو نیسته. در این نرخ درجه سیدن نمیتون دوستان. سالش 98 دوشنبه داره. معلوماتی پرا رقمای واتساپ 9471 زنگ بزنین. با یک دونه لایک سعودو تیوی را دستگیری کنین اگر خواهین که میوشینو سعودو شوام. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. اشکا اوپل استراش است که سال برآمد 2010 سال در شهر خوجند قرار دارد. 55000ش میگن سعودای خوبم دارد. مردوی نو کراسکا توزه دیسکوی فاسون بالونوی زور دیزلی موتورش 1.7 коробкаш مکانیکا. رقم برای تماس اخیرش 0777 زنگ میزنی شرینر. سستانی خوب در حالت خوبی تکنیکی سالن توزه کوزوف کم توم کار داره میگه خیلی واجنی نیست دوستان. سعودو در نزدیک کپوتی همین ماشین موتور коробкаш 100%. استراش خرو همیشه باشین. این برام رقمای 0777 زنگ بزنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. تویوتا کارولا است که با نرخ 40000 سومانی. شما پریستر کنین کارولا 40000 شده بچه. سالش 2006 در شهر دوشنبه 40000 با معامله داره. بنزین پلوس گاز موتورش 1.5 کمرسخود коробкаш مکانیکا. رقمای واتساپ 7278. ماشینچه میگه در حالت خیلی بهترین قرار دارد. حجت سالونا نو کردگی اوتیلیزاسیا مسئلهش همش نو یک عمره اوتیلیزاسیا دارد. خریداری کنکرت نباشه اگر بهوده زنگ نزن. خواهیش همه نفرایی که ماشین خرستن نشاطی هر یک ماشین بهوده زنگ نزنن. معلوماتشون با دقت گوشنه خدمت میفهمونیم. معقول کشید بعد زنگوت که چخ کرده بگیرین شا. لایک را نمونده باشین. من بزنید لایک را. خلاص با یک لایک ما را گرین دستگیر میکنیم بچه عزیز. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. خوندای سنت است که سال برآمد 2006 سال. انای خوندای با دقت گوش کنید که ناحیه دنغره قرار دارد. 48000 سومانی نرخش. بنزین گاز موتورش 2.4 اتوماتیکه. واتساپشون رقمای 8801 اخیرش. در حالتی خیلی خوب قرار دارد. سالن توزه میگه حجت تمام شدگی موتور نو خریداری انیق باشی باز کمتر سودا میشوه. ردی اینترسی پروست اکا سلام علیکم ماشین چند زمان خیلی ارزان میشه نمیشوه. مایل خیلی گفته زنگوت نکنیم بچه ها. التماس دارم. همین حالت این موتور نو توزک کراسکش هم توزکی سنت 2006 سال دوستان میگذاریم به هشتم ماشین فروشی. مرسدس بنز یک کلاس است که سال برآمد 1997. مرسدس خرام بسیار بوده. در شهر دوشنبه با نرخ 38000 سومانی نرخ. ما حرکت کردیم همین نوارا فقط ارزانش پیشنهاد کردیم. ایتو با درامو کمیتر می نویسن که اکا ماشین را گرین قیمت موندی. نمیدونیم چه خیلی ماشین نوار کنیم بچه عزیز. 38000 سوم بنزین خالی موتورش 2 коробкаш مکانیکا. حالت خوبی تکنیکی به نهایت درجه خوب در قرار داره. میگه موتور коробка خداوی 100% های. همین ماشین هم میگیرین فقط های میکنین. بیس کمبود گفته سای سوی همی مرسدس بنز یک کلاس سالوی 97 دوشنبه ده 38 با سودای گرینی هم داره دوستان. میگذاریم به نهم ماشین فروشی. نیسان مکسیما است که سال برآمد 2005 سال. ماشین عصری 21
дар шаҳри Душанбе ишам 38,000 краскаи сафед, бензин плюс газ, моториш 3 будааст, коробкаш механика будааст. WhatsAppшон 4848 занг бизанен. мега максимаи тоза нав краска кардаги мотор, коробка, рулевой и кондитсионер 100% плюс гази евро 4 ҳуҷҷато то моҳи октябра ҳастай. алишам мешава пешниҳод кунем, вариантора мебинем, маъқул боша агар хулас алишам мекунем гуфтам соҳиби ами максима нисани 2005 сол дӯстон. хуласига бо зангават кард чахчах кунем, маъқул боша бигирин ша. то ҷое ки маълумот расид, мотор, коробка, ходои, рулавои ҳама созай, газ евро 4 маълумоти пурра тавассути WhatsApp 4848. дӯстон мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf аст ки соли баромад 2000 сол. Golf харом ҷастен. Volkswagen харом бисёр дай. Дар шаҳри Душанбе 41000 сомон нархаш. Бензин плюс газ, моториш 1.8 автоматика. Volkswagen Golf 4 будааст бо мотор созай хулас. аккумуляториш ҳам созай ҳолати беҳтарина қарор дорад. мошинчахаш ҳам тоза ҳакай. хароши состояние мега. гази евро 4 задагишай 41 та бо муомилаи гизала ҳам дорад. маъқул боша занг бизанен дӯстон, харидориш кунен. чизе барои фурӯши реклама дар шумо боша агар дар аввали навор, дар охири навор WhatsApp имо мондагием, хулас видеонавор карда тозака сурат бигиренда мо дарои кунем, мо худо хад реклама гизалаш мекунем, фурӯшта мегзорем, иншоалло савдо шава метентона. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2115 аст ки бачаҳое ки хоҳиш кардем ки советский навор кунем, солиш 2007 сол, соли баромади ами 2115. ноҳияи вахш 18000 сомонӣ беҳад мошинчара айрӯи видестен беҳад тоза метова. аки дили ҷигараша бо диққат гӯш кунен. бензин, газ, моториш 1.5, коробкаш механика, WhatsAppшон ахириш 2020. срочна ҳуҷҷат дора. мотор, ходовой, коробкаш мега 100%. задагӣ, пусидагӣ надорад. беҳуда занг назанен, бисёр арзон намешавад. ака арзон ҳам мешавад, ӯ қадар бисёрам арзон намешавад. гуфтам соҳиби ами 2115. маълумоти пурра тавассути рақамҳои WhatsApp ахираш 2020 аз номи канали ютуби мо Савдо ТВ занг бизанен, хулас маъқул боша бигирен. ҳаракат кардем аз рӯи комментариятон, ҳаракат кардем аз рӯи хоҳишҳои шумо, навор кардем, мошинҳоро пешниҳодтон кардем. дӯстон, навори имрӯзаи Савдо ТВ ба 11 мошин тамом мешавад. хулас ба 11 мошин дар хизмати шумо будем. шумо ҳам хизмати моро фуромӯш накунед, ба як дона лайк моро гарен дастгирӣ кард метавонед. дӯстон азиз, чизе боша рӯи кунед, рекламаш мекунем. дар комментария нависен ки аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошин лозимай, мо пешниҳод мекунем. боқӣ дар амони худо навораи моро далчи тамошо кунед. хирсандем ки моро дастгирӣ мекунед.